Napesio shalom. Shalom ba papa. Shalom ba maman. Shalom les enfants. Tika nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Okovanda na kombo na Yesu. Yebisa nzambe alobela yo. Yebisa nzambe. Papa ba promesse lobela ngai. Kolona lingeza la réaliser. Tokoti na mois d'avril Seigneur. Na ebike na mars salaki. Na avril ko sala koleka oyo kolobaki pona. Seigneur vi na ngai zo simba te. Yolobaki to yepa na yo na mikumba na biso. Yoko kitisa kopesa biso kimia. Seigneur na lingyo kitisa nga na tongo lelo. Mikumbele kingai. Tala ba problème ezo la terre. Na yebi ke za solution. Ondela na kombo na Yesu yebisa nzambe loba ozo sika. Seigneur na pesi merci. Na mandre multiple action de grâce. Na yo. Infini du coronavirus. Le magabiso te. Atana butu. Atana moi. Atana moments difficiles. C'est toujours le message consolateur de sa tiki na maboko na yo sika oko kakate sika na biso solution ya bana na yo yawe sika liloba oyo sika na kati ya ndeko moko sika liloba oyo konsole motema ndeko moko ndeko akomaki na suka akosalaki kelikia ata souffrance ngeza Seigneur ata mateso ipo Bwana yozali kola ba souffrance na juu ya mateso yetu tiki mama na maboko na yo na sengi Seigneur na yo ngepe Seigneur na mettre silence na kaeli Yesu Kristo na Yesu Kristo ba ifasi s'élever Mungu wangu sala kabisa makamba malamu tika kombo na yo za lokumu na kombo na Yesu Kristo amen 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 amen. Na pesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu. Nasalimia tena mjina la Yesu. Tikanza mbabongela ona tongo lelo. Acha Mungu tena akutendeza adaptation siku ya leo. Tikanza konsole motema na yo. Acha Mungu afariji moyo wako. Alingina yebisa yo. Napenda nikwambie. Même si tokomi na mois d'avril. Ataka tunafika mwezi ya hii. Ebite kofuta ndaku ndenge nini. Aujue talipa nyumba namna gani. Ebite bana bakotanga ndenge nini. Aujue batoto batafuna namna gani. Ebi ba problème ezotungisa yo banyongo. Aujue mama anakwenda kuangamiza madeni. Kaka lokolo na présence nzambe. Paka vile kwa mwapo wa Mungu. Nzambe ebisaki musali na ye. Huyu Mungu alimwambia mtumishi wake. Alliance ya salaki na ye. Ya yote alifanya naye. Alibaki mtu nyonso akoya na esika o. Alisema mtu atafika pa ifasi. Soki akoya na motema na ye mobimba. Kama atakuwa na moyo wake tu mzima. Problem nyonso akoya na ngono esika o. Mambo yote atakuwa pa ifasi. Akoza solution. Atapata jibu. Tika promesse wana hizo esika na kati. Hata ile hadi ikale fasi maishani mwako. Merci na Nzambe. Napigia Mungu asante. Pona bolingo na ye na tongo lelo monisi pona yo na. Mapendo yake kasi asubuhi ya leo anajua malamu. Wewe Mungu anakuwa mwema. Nzambe alingaka mutu. Wewe Mungu anapendaka mutu. Utoli bumu ya mama na ye. Kutoka tumbo ya mama zake. David azoloba. David anasema Nzambe banaki kotise ngai. Mungu ulikuwa unanishuka. Na libumu ya mama na ngai. Tumbo ya mama yangu. Banaki kotonga ngai. Ulikuwa unanishuka. Tongi suki na mutu. Unashuka hata tongi maboko, tongi membre nyonso nzoto na ngai. Unatunga hata viungo vyote vya maisha ya mama yangu. Nzambe atonga kio na libumu ya mama na ye. Mungu akwenda kushuka mtumbo wa mama yako. Atinda kio po souffrir te. Asikukutuma juu uteseke hapa. Nzambe abongise makama malamu pona yo. Mungu alitendea mambo mema juu yako. Tika makamwana. Acha ile mambo. Eko kisama na vino na tonga. Timizika maisha yako mjina la Yesu Kristo. Na pesi merci na pasteur Camille. Na umpikia mchungaji Camille aksanti. Pona kopesa biso lisusu temps. Jua kupata tena hii muda. Ya kotelema liboso ya bana na Nzambe. Ya kusimama mbele ya taifa ya Mungu. Nzambe na yeye azo lokumu nesika. Mungu wake apewe sifa pa ifadi. Na pesi yo merci. Na kupikia aksanti. Nzamba pambola yo. Mungu akubariki. Uzalaka toujours fidèle na Nzambe. Unakuwa pa mwaminifu kumbele ya Mungu. Nzamba mona ba sacrifice na yo. Mungu ane kujitoa kwako. Ako kiselo posa motema. Atimize nia ya moyo wako. Ngina ebisoke Nzamba za malamu. Napenda kwambia sema Mungu uko mwema. Nzambe mususu akote amanesiko yote. Hakuna Mungu mwingine atahubiriwa pa ifasi.
Yesu Kristo. sipokuja tu Yesu Kristo. Yesu azala eleve na Yesu anyanyuliwe mu maisha yako. Yesu akota makambo na yo. Yesu aingie mu mambo yako. Yesu aza solution. Yesu anakuwa jibu. Na lingina yebiso na tongo lelo. Nikwambia asubuhi ya leo. Ata nyonso ezo simba te. Ata yota ibambe. Ozo sala besomni na vutu. Aulale usiku. Po probleme lekio. Mambo yanapita. Na lingina yebisa yoko. Nikwambia ya kwamba problem na yo lekio. Mambo yako yanakupita wewe. Lakini haipite Mungu hapana. Zambe aza na control na nyonso. Mungu anakuwa anaongoza mambo yote. Zambe yebiton oya kokisi po na yo. Mungu anajua wakati alitengeneza juu yako. Kangaka motema. Funga tu moyo. Autant fixé. Wakati shatiliwa. Ukomona makamone kokokisa mana. Utaona mambo yatatimizika maishani mwako. Mutu azangiso nyonso. Mutu akupusishe yote. Mutu aboisa nyonso. Mutu akukataze yote. Mutu abungiso na presence ya Nzambe. Lakini mutu asikupoteshe mwapo wa Mungu hapana. Parce que tango za na presence ya Nzambe. Wakati unapokuwa mwapo wa Mungu. Atoza na eloko te. Hata kama una na kitu. Uza na kimia. Unakuwa na salama. Unajua sema kesho. Na kuzwa kaka. Taipata paka. Na lingine yebisa mutu moko. Niambia mtu moya. Yoza livre ya Nzambe. Unakuya kitabu ya Mungu. Nzambe zokoma nanu vina yo. Mungu anajika kwanza maisha yako. Esili nanu te. Ayamalizika bado. Parce que bolamo Nzambe za monene. Kwani mema ya Mungu inakuya munene juu yako. La bonté de l'Éternel. Rehema ya Mungu. Bible lebi chaque jour. Biblia inasema kila siku. Azako renouveler bolamo na anarutisha rehema yake. Lokola tongo zotanaka. Vile asubuhi na bolamo Nzambe zozala likolo na yo. Rehema ya Mungu inakuwa juu yako. C'est pourquoi zako respirer. Kwa maana unapumzika. C'est pourquoi malgré souffrance. Kwa maana ingawa mateso. Tu vis. Unaishi. Lokolo za na bomo. Vile unakuwa mzima. Oza sujet adoration. Unakuwa tamko ya maabudu ya Mungu. Bosa na kanzambe te. Kwa maana usisaulike Mungu. Atozwi makasa komela mai. Hata unapata nguvu ya kuomba maji. Yebisa Nzambe merci. Ambia Mungu asante. Pesinga soif na mema. Unanipatia kiu na mimi na moment eza na bato bazomelisa bango ba mai na sonde. Wakati bato banakuwa na badilisha na lit de l'hôpital. Wanakuya pa bila bazako wagonjwa. Espoir esili. Tumaini na malizika. Ayebi même pas eloko. Asijua hata kitu moja. Koma. Anakuwa ndani ya na bomo. Lakini unakuwa mzima. Atolali nzala. Atolala na njaa. Osana bomo. Unakuwa mzima. Nzambe wana pesa ule Mungu akupatie tena uzima. Akontinue kopesa bomo. Aendelee kukupatia uzima. Akontinue kosala bola. Aendelee kukutendea mema. Nzambe akontinue kopesa kimia. Mungu aendelee kukupatia kimia. Na ngina yebisa mtu moko. Niambie mtu mmoja. Waza kotungisa anakuwa nafadhaika ndani ya moyo wake. Mtu ezotika ete. Na hata kichwa kimoja azomela bakisi lokola zomela te. Na lingina yebiso na tongo ya leo. Nakwambia asubuhi ya leo. Yesu Kristo alobi. Yesu Kristo anasema aza repos eternel. Anakuya mapumziko ya milele. Yesu apesa repos na mtu na yo. Acha Yesu apatie mapumziko kwa kichwa yako. Yesu akomande vina yo. Acha Yesu aongoze maisha yako. Yesu apesa yo pongi. Yesu akupatie usingizi. Apesa kamuta mokili te. Yeye asipatie mtu wa dunia. Yake Jésus Christ. Ni paka Yesu Kristo. Apesa mtu kimia. Apatia mtu salama. Yake Jésus Christ. Ni paka Yesu Kristo. Yebisa mtu ke. Atakwambia mtu ya kwamba Lazare dort. Na hata Lazaro analala. Lazare akufi. Batu Lazaro wakufa. Batu balobi azos akomi deja kolumba solo. Tosha harufu. Bande kwa Lazare. Lakini wandugu ya Lazaro. Kimi mpako ke na tombe ya Lazare. Makaburi ya Lazaro. Parce qu'ils sont déjà. Wale tosha harufu. Mais Jésus Christ. Lakini Yesu Kristo. L'ami fidèle. Hata rafiki mwema. Kozala na yetina ti. Unatakuwa naye wakati wote. Yesu alilinde kona yo. Yesu anapenda rafiki yake. Aleki bande kona yo. Anapita hata bandugu yake. Yesu akuakompanye tina Yesu atamsindikiza mpaka kwa makaburi. Yesu alobi na bango. Yesu anawaambia ataza kolumba solo. Anatosha harufu. Na yebi keza kolala. Jua anakosha lala. Yesu. Kwani mimi Yesu. Na resurrection. Mimi nakuya ufufuko. Azoyebisa bango ke. Naambia kwamba. Mboni kufa Lazaro. Unaona kifo ya Lazaro. Na gloire ya Nzambe. Inakuja utukufu wa Lazaro za kolala. Lazaro anakuwa analala. Mboni ke Lazaro. Lakini dunia naona Lazaro ashafariki. Kile kiko jije yo. Dunia tazira kukumu. Yesu kipo na yo. Sema kuna malizika mtu moko. Lakini kukumbutu moja. Kukumbutu moja. Asawa na pena yo. Eko pale juu yako. Eko nasema haya malizika bado. Anasema uyanguka leo. Anasema unaterezika bado. Unaona sema unaanguka. Hata makuta kwa nafasi yako. Yote inafanya bibamu. Lakini unaterezika tu. Mtoto wa Mungu ashaanguka. Anaterezika tu. Kama unaterezika. Kuna kunyanyua kama wakati unaterezika. Kuna kunyanyua. Watu wanasema asole wake. Hata miaka inaendelea.
Zambo na so present. Huyu Mungu anakutambulisha asubuhi ya leo. Watu walobelirite sini pala. Anasema kuna malizika juu yako. Kufi. Hata Bwana anafariki. Akobenga eve. Anaanza kumuita mchane. Akomi veve. Anakuya mchane. Na quartier za veve andirsi. Mutamu na anakuya mchane wa waskabisa. Juu anakuwa anatembea. Batala wewe. Anasema angalia ule. Mtabomi mobali na yeye. Yeye bwana yake. Tala Rito. Tala Ruta huyu. Tala Naomi. Ngara huyu Naomi. Aliye mobali na yeye na bana na yeye. Bibi bwana yake. Yesu asomona Naomi. Lakini Yesu anaona Naomi. Na gloire moko liboso. Anasema Mungu utukufu moyo wako. Yesu anaona gloire moko liboso. Yesu akupeleka mtukufu moyo wako. Suki. Basi ulimalizia. Yesu amatiso. Yesu akupandisha tena. Tongo lelo Yesu Kristo. Amatisa papa moko. Afinyangisha baba moja. Papa moko kilemoni kia suki. Yesu ibambe tena. Tubakomi koseka. Anaanza kumcheka. Yesu atombole na Yesu amenyanyua asubuhi ya leo. Yesu atombola mama moko. Yesu anyanyua mama moja. Alobi c'est fini pour lui. Kuna malizika juu yake. Plus d'espoir. Hakuna tumaini tena. Inasuka. Anafika mwisho. Ils sont déjà. Anasema natosha. Pesio kombonyoso. Anapatia jina yote. Pesio kombonyoso Anapatia jina yote mdunia. Yesu a changé comme. Yesu abadilishe jina. Pesio kombonyoso. Akupatia jina ya furaha. Beta bota manavina yo. Hata tunakwenda maisha yako. Kome maoti na royauté. Ile hata kubufalme. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Yako changer. Ya kubadilisha. Makamboza impossible. Ile mambo haiwezekana kwa watu. Mosi bakata e bato. Anaona hata mwanamke washamkata. Yesu asongiseli e bato. Yesu anamrudisha mabosi yake. Anazala na bampundu. Na mtu musale sili. Mtu mwingine kazi na malizika. Azongi na ndaku. Anarudia nyumbani. Mengi kake sika. Anakuita paka bafasi. Kake sika ba emilia kile. Bafasi bana mubeula. Mengi basongi seli. Anamrudisha tena mkazi. Amona mtu. Niliona mtu. Utale basongi seli. Anamrudisha. Asoko kako respirate. Asiweze kupumzika. Aso ya nene siko. Kuena pa ifasi. Aso mema yeko mema. Anamupeleka kubeba. Asoko kako vanda. Asiweze pikala. Munga ngalobi. Munga anasema. Nende kozela tana yo. Ndio kachunge wakati yako. Yatie sika. Wakati kanyanga pa ifasi. Na Yesu Kristo. Asoki na bombo itile leo kwa mzima. Wewe Mungu ni mwaminifu. Akokisa lelo na vida. Atimizie maisha yako. Eleko ezanga ki. Ile kitu lipusa maisha yako. Akupatie. Hii mwezi ya ile. Témoigner ya solo. Ushuhudie ya kweli. Zamba sana Mungu wako mzima. Ina ebiso lelo. Nikwambie leo. Zamba koma pona yo. Ile Mungu anaandika juu yako. Ekokokisa. Itatimizika. Yango teme na biso lelo zali. Shida yetu leo inakuwa. Ce que j'ai écrit. Ile miliandika. Je écrit. Misha yandika. Ngala komi pona yo. Andika juu yako. Misha yandika. Mtakokisa ngasa kutimiza siku. Mtakotelemela ngasa. Kusimamia siku. Na lobio sala. Ile nilisema ukule. Ngoko sala. Kile utakuya paka. Atalie ya famille. Hata kamba ya kizazi. Lati yoti na suka. Paka mwisho. Benda yoti na suka. Paka mwisho. Yesu azokata na Yesu. Mchura la Yesu Kristo. Yesu azokata na famille. Kamba ya bizazi. Ya condamnation ya famille yote ya jamaa. Azokata na kombe ya Yesu. Mchura la Yesu Kristo. Parce que Jésus est fidèle. Yesu ni mwaminifu. Asiwezi kukuacha uteseke. Anasema kamwe. Sitaacha mateso. Ipite imani yako. Hata mateso itapita imani yako. Mateso itapita imani yako. Utasikudanganye. Yesu anakufamia. Utasikudanganye. Mambo yako nayo kwa mikono ya Mungu. Na ule Mungu ni mwaminifu. Wakati isha kuwekwa. Atatimiza. Tutasoma neno la Mungu. Tokotanga na livre ya Jean. Tutasoma mkitabu ya Yohane. Chapitre 19. Sura yake ya 19. Tobandi à partir ya 20e jusqu'au 22e. Tutaanza mstari wa 12 mpaka mstari wa 23. Jean 19, 20 à 22. 20 à 22, nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Basi wengi kati ya Wayuda walisoma anwani hii. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié
crucifié était près de la ville. Kwani sababu pahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji. Elle était en hébreu, Aliandikiwa mkiebrania, en grec na Kiroma et en latin. na Kiyayuni. Le principal sacrificateur des Juifs dit à Pilate, Basi bakubwa wa makuhani wa Yuda wakambia Pilato, n'écris pas usiandike roi des Juifs, ufalme wa Wayuda, mais lakini écris qu'il a dit, kwamba alisema je suis roi des Juifs. mimi ni mfalme wa Wayuda. Pilate répondit, Pilato akajibu, ce que j'ai écrit, niliyoandika je l'ai écrit. nimeandika. Amen. Amen. Tobeteli liloba la Nzambe. Tuchapeni la Mungu mikono. Ozovanda na kombo na Yesu. Unaikala mjina la Yesu. Kaka ndenge ozovanda. Mpaka vile unaikala, Nzambe avandisho na lipamo Mungu limo. akupatisha baraka yako. Biblia lobiki. Biblia inasema Yesu Kristo bamemi liboso na Pilate. banampeleka mbele ya Pilato. Histoire nyonso anoyebi. Hadithi yote unaifahamu mzuri. Meloko ezopesa biso lelo na thème na biso importance. Na hata kile kinapatia bei mshina yetu ya leo. Eza malgré Banasema ingawa kona ye moko ba livrer banduku yake pekee balimtoa, parce que eloko bakusalaki kwani kitu balipofanya eza eloko ekomamaki deja. ilikuwa kitu kimeandikiwa Yesu zamani. Kristo Na hata Yesu Kristo akoya atakuya, akokufa atafariki pe akosekwa na atafufuka vile vile. akokufa pona batu ebele Atakufa juu ya watu wengi. ezalaki eloko deja eksekomamaki Ilikuwa kitu kilikuwa kishaandikiwa zamani. akokaki koeshape nango te Asiwezi kukukimbia kila pale. asta asalaki nini Najua alifanya kitu gani. alibaki apase toujours Alipenda apite na kwanza makambo oyo ekomamaki mwile mambo iliandikiwa. paske tozomona Kwani tunaona prophète Zakari na hata nabii Zakaria azokomela biso anatuandikia makambo oyo ekokisama ezoya po ekokisama ile mambo kuna kuya tena njoo itimizike. prophète Esaïe azokoma na livre na ye Na hata- prophète Zakari azokoma Na Zakaria yuko anaandika mkitabu yake. Zakari 9 Na Zakaria sura yake ya tobandi pe na 9 9e verset. tutaanza paka mstari ya 9. Zakari azopresente roi oyo azoya. Na hata Zakaria anakuwa anatambulisha ule mfalme iko nakuja. Zacharie 9, le 9e verset, nous lisons en nom puissant de Jésus. Amen. Sois transporté dans les Grèces, Bebwa na furaha fille de Sion, mwanamke wa Sayuni, pousse de cris de joie, na lalamika kwa sauti za nguvu, fille de Jérusalem. na wanamke wa Yerusalema. Voici, Tazama, ton roi vient à toi. Amen. mfalme wako anakuja kwako. Il est juste et victorieux. Anakuya mwenye haki na ashawina. Il est humble et mort et monté sur un âne. Na Amen. anakuya tena hata mwaminifu ashapanda pandama. Sur un âne, Na pandama le petit dune ânesse. na hata Amen. mwana wa ndama 11 à mkubwa. 12. Le 11e à 12. Et pour toi, Na juu yako, à cause de ton alliance, juu ya agano yako scellée par le sang, inaweka kwa damu, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Amen. mitatosha hata wafungwa mwile shimo muna maji, Retournez à la forteresse, kurudia hata kuile mkuta mnene. captifs pleins d'espérance. Bashafungwa lakini tumaini ni zito. Aujourd'hui encore, je le déclare. Leo tena mimi naisema, Je te rendrai le double. nitakupatia Amen. vipande viwili. Amen. Amina. Jésus Christ Yesu Kristo azoya lokola roi. eko na kwasa mfalme. Bible lobi Zakari azopresente ye. Biblia inasema Zakaria anamtambulisha, Alobi roi na yo azoya. anasema mfalme wako Amati anakuya, likolo ya mwana punda. anapanda juu ya ndama, Azoya azokota na Jérusalem. eko nakuya na nyamu Me Yerusalema. bango bazalaki aveugle. Na wao walikuwa shafungwa macho, Namonaki jour wana baliona ile siku, Yesu Kristo lakini Yesu Kristo avakufa mbele afariki akotaki na Jerusalem lokola aliingia roi. Yerusalema sa Bible lobi mfalme. azalaki likolo ya punda. Biblia inasema alikuwa juu ya Bamama mwana, bazoyembela ye wanamwimbia, bakati baramo banakata matawi, bazokocelebre entre na ye eko na karamia kuingia entre kwake, triomphal na hata kuingia kwa lokola furaha roi kwa na ushindi. kati ya Sa mfalme Israel. kati ya Israeli, Bazalaki na walikuwa aveugle. Yango bashafungwa tango macho. Yesu Kristo akufi, Wao pale Yesu Kristo anakufa, Pilate Pilato inspiré par Dieu kusukumwa na Mungu pekee, akomi na tombe na ye anaandika hata pa makaburi alobi yake, le roi des Juifs. anaandika hata mfalme wa Yuda. Baye koyebisa Pilate Wanakwambia Pilato, balobi mutu oyo komi ye roi des Juifs wanasema huyu mtu anaandika mfalme aza wa mwana Yuda biso te ana mfalme toyebi ye
même pas. Hatumjui hata kumjua. Pilate ayebisi bango. Anawaambia Oh ngana komi. ile imeshaandika. Imeandikiwa. Mufasango. Asante. Utakushima shida yako. Hata jirani pembeni. Yesu alobapo ngai. Yesu alisema juu maisha yangu. Asha isema. Kutosha ashina yako. Yesu akokisi. Ile Yesu alitimiza juu yako. Asha itimiza. Utakushima ashina yako. Ashina yako. Ingawa vita itakuya. Ingawa hata kuteswa kutakuya. Bakia mwaminifu. Itatimizika paka. Yesu apase na bitumba. Yesu anapita muvita. Hata fimbo balimupika. Batakusie butumo biba. Balimutembesha usiku mzima. Asikulale usingizi. Alibakia paka mfalme wa Yuda. Alizaliwa mfalme. Anakufa mfalme tena. Asubuhi ya leo. Mungu alisema juu yako. Hata mama yako anakulani. Abitabamba. Hata mama anakulani. Ile Mungu ashasema zamani. Ile alitimiza. Ashaitimiza. Itatimizika paka. Upende usipopenda. Itatimizika paka. Ikuya kitu gani? Ikuweza kurudisha nyuma. Ile atakurudisha sumu. Mungu atakapa mubaraka yako. Utabamba ile Mungu alisema. Mungu alisema kile wiki utakuya paka. Alisema utaoa ndoa mzuri. Hata ndoa mubaya inakuya. Mungu ataitosha. Atakupasha ya mzuri. Kanile alisema. Isha isemewa. Kazi ya mubaya tezila kuya. Unafurahi unapata kazi. Kwani minapata kitu kidogo pale. Ana kazi pale. Ila Yesu alanjikaga juu yako. Ashanjika zamani. Utaiona. Itatimizika maishani mwako. Itatimizika maisha yako. Ile Mungu alisema ukuye. Utaiona. Utaibamba. Mikono yako pekee. Utaibamba. Yesu anasema na hata mumuji yangu mwanamke tasa sitakuya wakutosha mimba ule anakuwa natosha mimba sitakuya unaona makutosha mimba unaona mpaka makutosha mimba ile lanjika juu yako itatimizika mu maisha yako. Unaingia mkazi leo una kazi wanakuandama kesho unafanya balandama unabaki aubambe kitu biashara biendeke napenda nikwambie ile Mungu anajika juu yako. Muta dunia siaijua hapana. Muta dunia siaijua hapana. Inakuya siri ya Yesu. Na unayotaka mumandoto unaiona zaidi ndoto. Na siku moja na hata ndoto yako itavala mwili. Ndoto yako itavala mwili. Joseph na hata Yusufu alikuwa na banduku yake. Ndio mmoja anasema anakuwa anatunga mandoto. Na wana kama nakuita mama mtumishi, baba mtumishi. Parce que au église kanisa yote unateseka una kitu. Wanasema Mungu mwenyewe unafuata tunakuna pombe, tunafanya busharati, tunakuwa na maisha mzuri kukupita wewe. Ndani ya usipoteze tumaini, unafuata njia nzuri. Yusufu anapita mu mateso, balamfunga makamba, balamwingisha hata mutuku, bafasa bakukuye maji. Wakati nasoma Zakaria nasema balamurudisha hata mutuku, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore je le déclare. Je te rendrai takurudishia hata mbiri. Mungu anakuambia leo nyoso bungisaki yote ulipoteshaka atakupatia mara pili. Na kwa Mungu inakuweka paka mbili mbili. Kwa Mungu wakati anakuwa anarekebisha
kukamilisha. apesaka toujours signe ya Analetaka victoire. mpaka ushindi. Namoni Kama victoire ezalaka na signe unaona ya ushindi yako inakuyaka mais hivi. victoire ezalaka na signe Na ya hata ushindi inakuyaka c'est-à-dire mitambo ya Dieu hivi. est capable Inamaanisha Mungu ana de te mamlaka donner le ya double kupatia mpaka de mbili ce que tu avais ya ile perdu. ulipotesha Dieu zamani. est capable Mungu ako na mamlaka. sale banda kolanda ye Kazi anza oyo kukufuata. batenazwa wapi. Ile unakosa utapata Dieu wapi? est capable Mungu ako na mamlaka. bafiance babanda koya Bachumba baza oyo kukufuata. batenazwa nani. Unasema utabeba Dieu sasa est nani? capable Mungu ako na mamlaka. apeso bana double Akupashie batoto bawili Dieu est bawili. capable Mungu ako na mamlaka de te restaurer. ya kukurekebisha. Dieu fidèle Yako Mungu mwaminifu. nazo présenter lelo Na kutambulisha leo fidélité de Dieu na hata uaminifu wa Mungu. oyo akoma mpona yo Ile landika juu yako. asi akoma yango Ashaandika. twa mokili Mtu wa dunia akoki jamais kolongola asiwezi kama kuitosha. okose retrouver Utajikuta oza boyi quelque part unakuya hata boy fasi fulani. nzambe abongisa yo Na eti Mungu alikutayarishia. ozala ministre ou bien la femme d'un ministre Ukuya hata mke wa ministre fulani wala ministre. okokisa maka na vie na yo Tatusha pa itatimizia Parce que maisha yako. Joseph, Kwani Yusufu azalaki boyi alikuwa lake ni boy tu. azalaki na elaka Alikuwa hata na ile haji. azala komona basonge na ye Alikuwa na mandoto yake. bandeko bazo prosterner devant ye Banduku yake wanapiga goti kumbele yake. bapara na ye bazo prosterner Na devant ye hata bazazi yake wanapiga goti mais mbele se yake. retrouver Anajikuta esclave d'abord na hata mtumwa oyo na ndako ya kwa Potifar nyumba Potifaro. bakoseli ye makambo Wanamdangania mambo. se retrouver na boloko Anajikuta hata mgereza. aza toujours na promesse Lakini alikuwa paka na ya hadi nzambe na kati na ye ya Mungu ndani mwake. na boloko Na hata mgereza nzambe amimonisi ke Mungu alijionyesha ya sola abengaki ya kusema kweli alimwita. ngina ye biso lelo Napenda nikwambie leo, Dieu la est fidèle yule Mungu ni mwaminifu. apesa yo double Akupatie mbili na oyo ozangaki na ile ulipusa. le Dieu là il est fidèle Ule Mungu ako mwaminifu. akokiselo posa motema na yo Atimize nia ya moyo wako. parce que azoloba Kwani uko nasema pour toi juu yako, à cause de ton alliance c'est juu ya agano yako ilikuwa ishakuandikwa na damu. je retirerai tes captifs de la fosse Takutosha batu bako walifungwa ndani ya il n'y shimo. a pas d'eau Amula mukukuye maji. dans la place eza desséché Eko narudisha bafati bako mai pakukauka. eza te Maya haina hapo. eza makasi Na hata maisha yanakuwa olia nguvu. eza makasi Kula kuna kuya nguvu. souffrance Mateso. nzambe azoloba Mungu ako à nasema cause ya alliance juu ya agano makilo ya sala damu ile alifanya na yo pamoja na weye. alobi Anasema bato nyonso bakanga yo na prison wale batu walikufunga mgereza. oyo ezala prison ya monde ya Ikuye ténèbre gereza dunia ya giza. oza na kati ya captivité Huko ndani ya ufungwa. alobi akoya kolongola yo Anasema anakuwa kukutosha. alobi akopesa yo mai Anasema kwa kupatia na maji. esika oyo mai Basi ezali hapa kukuye pour maji. te dire ata na désert Utoka hata nzambe mjangwa. akopesa yo mai Mungu atakupatia maji. esika bato bazosouffrir Bafasi batu wanateseka. yo kosouffrir te Wewe hautateseka. kozala toujours Utakuya paka. rayonner na gloire ya nzambe Unakuwa unaongezewa na utukufu wa nzambe aza Mungu. capable Mungu ana mamlaka changer mutu moko ya lelo kubadilisha mtu moya leo. apesa ye oyo posa motema Amupatie nia ya moyo wake. Dieu est capable Mungu ana mamlaka abimisa yo akutoshe na neya na hata kwa bure. tombeli yo na miso ya bato Akunyanyua pa macho ya bato batu. bamoni Juu batu banaona. balobi ça c'est Dieu Banasema huyu ni Mungu. bato baoyo basekaki Wale olobi batu balikucheka jana. ozosenga mungwa Juu bana unakuwa naomba ozosenga chumvi. mafuta Unaomba mafuta. olia il faut senga Juu kule na pesa ombe fasi lobi yote. bakoya kokuta yo Batikachi bataka kukukuta. ozoteka saki ya mungwa Unakuya tena unauzisha Uzoteka hata mfuko babidon chumvi, mafuta. unauzisha hata mabido ya mafuta. babiloko banda koseka Vile vitu ulikuwa naomba. tokomi koteka Ndio unaweza tena bato kubiuzisha. babandai koseka Watu yo walikuwa na kucheka. bazokoka meme pa Abaweza hata kutimizia hata maisha yako. yango nalingi nayebiso Napenda lelo kwambie leo elaka ya nzambe na hadi ya Mungu ekufaka te haikufaka oyo nzambe hapana. aloba mpo Ile na Mungu yo alisema juu yako banda ozela yango ikala uichunge, okokisama itatimizika na yo maisha yako. joseph Yusufu na mboka mopaya hata cha nzambe kigeni akendeki koeleve ye na alikuwa banaenda famille na ye bayebaki oyo yaza na te jamaa yake alikuwa kile eko, ye baétranger lakini wageni bayebaki eloko ezala balijua kitu kiko ndani ya Yusufu. Na Yusufu asema na mtu wote mérite azala na royauté anastalia kuwa mfalme. c'est pourquoi tomonaki joseph Ndio kama tuliona Yusufu azalaki lokola premier ministre alikuwa saliwali wa kwanza, nzambe aza capable na hata Mungu anakuwa tena na eloko mamlaka. ebwakama Kile kitu eloko kishatupwa
ezanga valeur kitu keshipo bei aipatie bei. Na nikwambie leo usione kile wiko hapana, usione miaka yako sasa inaendelea hapana, usione mambo yanakuwa nayo hapana. Mungu kuna mamlaka akuchekesheko hata mwile miaka shakula nayo. Hata mlicho na mtu alizala watoto 6 lakini Mungu anampatia ndoa alibala moko assuré na ndoa ya hakikisho. Kufela mobali alikuwa safisha Bwana, Mungu anampatia Bwana ule anabeba watoto bote mzito na hata ile maisha ya watoto ni hakikisho. Ule Mungu ana mamlaka aingishe ndani mwako ile inakwenda kuangamiza je maisha yako, unakombanisha asubuhi yote nenda tafuta me Mungu akupatie leo ile nenda tafuta asubuhi ikuye kwa wepesi nafasi yote ile kazi beko na tafuta watu kama miguu yako na kanyanga pale ikupewe. Mungu atosha hata manyuma yote ile nakwenda kuzuru juu upate baraka. Mungu atoshe mipaka yote ile ya mibaya ile simamaka munjia yako juu ikusuzo siende mbele hapana. Mungu atoshe milololo yote ile la kufungaka ya katala ende kumbele milololo yote ile la kufungaka ushende mukeshe ile Mungu ananjika juu yako aikate leo mchina la Yesu. Nzamba pesa yo Mungu akupatie mayo kokauka jamais ile mayo haitakaukaka. Benediction ya Abraham, baraka ya Abrahamu, ya Isaka, ya Yakobo. Nzamba kokisangole Mungu aitimize leo maisha yako. Nzamba sekisa yo Mungu akuchekeshe sekisa na famille na yote unashachekeshaka jamaa yako la première wewe kwa mtu wa kwanza Nzamba kosekisa na hata yule mtu Mungu atachekesha. Nzambe ya sa fidèle huyu Mungu kwa mwaminifu kokisela yo akutimizie yo sakoma pona ile yote anaandika juu yako. Koma musala anaandika kazi, anaandika heri, anaandika kunyanyuliwa, kunyanyuliwa kote ile tengeneza juu yako aitoshe leo mjina la Yesu Kristo. Ezala baboma bagrade na yo kuye barweka barafika macheo yako hata mumatope. Mungu anasema azotia mai eko naweka maji mchangwa basi panakuya changwa. Anasema maji tanza kufuya pale ile kitu kilificha mubatope mai na isafisha ingenyuwe itoke kumechu ya batu balifunga nyota yako kama kuta dunia lakuwa netumikia. Ule Mungu anasema anangaria kagiza saluru akurudishe manyota yako yote mjua ya Yesu, arudishe miaka yote ilo lipotesha ndani ya kuzunguka fasi moja. Napenda nikwambie hautazunguka tena fasi moja mjina la Yesu. Napenda nikwambie leo ikuye gereza ya giza ikuye kuyalala watu wasianze kukona wanakonapaka na hata na harufu ya mitakoza. Mungu akweke manukato harufu njema apana manukato harufu njema ile yote tembea hata harufu ya manukato yaanze kwenda kutengeneza watu. Nzambe abongisela yo kutengenezie bolamu nyonso akokisa kwa yote alitengeneza juu yako. Ezala esiko oza vie ezate fasi hapana uzima cha vie Mungu yote uzima bila desert wanasema mchangwa Nzambe mie Mungu nazo cha mai nikula weka maji nazo cha kolia nikula weka chakula. Nzambe alesa kiba na Israeli Mungu alisha watu wa Israeli kati ya nzala ya Samaria ndani ya jangwa ya Samaria. Nzambe wana za capable leo wana mamlaka leo ablesa yo akulishe apesa yo akupatie yeso za nango bosenga ilo lazimisho parce que oya koma pona yo jika juu yako asi akoma asha yandika za écriture ya Nzambe inakuwa maandiko ya mokili mtu wa dunia akoki jamais kolongo asiwezi kuitosha Nzambe akoma pona ile Mungu anaandika juu yako Nzambe apesio punition malade kupatia malipizi ya magonjwa. Nzambe akoma pona o malade wana te magonjwa hapana finir kolongo la nzoto no no de Jésus itatoka mwili yako mjina la Yesu finir kotiko no de Jésus itakuachilia mjina la Yesu. Mususu bakomela
et célibat. Le sang de Jésus. La signe à célibat, signe à pauvreté, signe à échec, et ça l'a effacé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est accompagné ici quand je sors de ça. Et accompagné dans Moussala, et ça n'a pas le sang de Jésus, et ça l'a couverture. Yesu amotema na Yesu apesa Yesu apesa lukaka des années akokisama kate lelo Yesu akokisama na vida ozala témoignage ya nzambe témoignage ya solo nzambe aza fidèle nzambe alobaki mpo na yo akokisango toujours parce que oza écriture ya nzambe ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que mutu moko nzamba komeli ye na vie na ye akoki kobetela nzamba kamili maboko na milolo? Bonjour peuple de Dieu, bonjour papa et maman, vous qui nous suivez depuis la maison, c'est l'église ministère de restauration pour Christ, MRC dirigé par le révérend pasteur Camille Mboko, l'homme de Bondoke Futakate. Aujourd'hui dimanche, nous avons célébré notre culte d'adoration et d'action de grâce. Donc le Saint-Esprit est au rendez-vous, la parole de Dieu a été prêchée en toute totalité. Et voilà, pour célébrer Sainte Seine, parce que la Bible n'a pas célébrer Sainte Seine, il est une mémoire, il y a Jésus Christ. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui était ce qui est écrit. Et celui qui était comme oratrice du jour, c'était la révérende pasteur Maman Evelyne Mboko, celui qui nous avait prêché. Et comme thème, c'était ce qui est écrit tiré du livre de Jean 19, versets 20 à 22. Et voilà, nous avons notre chorale les sacrificateurs et nous saluons DG Jambo. Jambo sana dada, bien. Mzuri. Alors deuxième nezutumbia kwa mwimbo moya juu ya kuonesha tena utukufu ya Mungu. Oh namona giye, namona giye, moninga mala. Yesu namona giye, namona giye, namona giye, moninga mala. Yesu namona giye, namona giye, namona giye. Oh azazamba bolingo azambe dolingi bizoyozo doli azazambe bolingo malawe oh dolingi bizoyozo doli ongolo yesu maninga malamu olo 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 yesu maninga malamu iyolela 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 alelele iyolela 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 alelele iyolela 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 oh baba ye oh baba ba mama ye ba mama alelele iyolela 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 oh iyolela 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 oh baba ye oh ba mama. Merci beaucoup. Ça pas deuxième. On dit que tu ambia koni je ambiance rifika mkanisa parce que turiona bari prêcher kwa modération, kwa adoration, ma chorale yoteri, ma muzuri sana kabisa na mote na munaimba muzuri sana kabisa. Alors on dit tufanshia ko résumé donc c'est ma tout briefing ya prédication vile urishiki yako. Oui. Mimi nafaa kusema ko
Predication ya leo ilikuwa ni predication ya moto sana. Ilikuwa ni predication ya show. Kile kisha kuanjikia hakuna mtu mwingine yule atakikatala. Kama Mungu ashosema utabarikiwa, hata kama bandeka kama miteko, hata kama bandeka nini, wewe utakuwa paka wakubarikiwa. Alors kile kintu mimi naweza kusema kwa tena kwa bantu, hata kama ni nyamu misa nyingine, shiku unapata unakuya kombelo unashika kwa tena ambiance tena ile kumisa tu, porque Mungu tena akusaidie na porque tena Mungu afungule kwa binti mingine vile kabisa kufungiwa. Asante sana Désir. Tutaomba frère mwingine na hata zikuongeza kwa en plus pa ile deja anasema mambo mengi yakipitikana mkanisa. Tutaomba kwa tena frère naye atatonesha ile na arishikia par rapport ya prédication ya leo. Oui, par rapport à prédication ya leo vraiment ile mimi rishikia na ilinifurahisha sana. Mpaka ile terme ba utiliser pale kama kile Mungu ashakuanjika. Donc hakuna mtu anaweza kutosha. Kama Mungu ashosema sasa utakuwa ministre, hata kama unatembea na ripapa moya, utakuwa hapa ministre. Vraiment ni kitu kimoja vraiment kinatufurahisha mbele shibote. Tunapenda tena kusenale kwa bantu. Tani kama unapata kwa temps unaprofiter unakuwa unatafuta kwa Mungu anamtafuta. Na unakuwa unamtafuta kwa mbele Mungu. Peut-être le problème huko nayo, solution huko ni huko mais au shodi baze mbele kule. Donc bantu bakuye kwa mtafuta tena presence ya Mungu, Mungu atamsaidia tena. Banasema thème ya leo rikuya ni kama vile mnashikia banasema que non ce qui est écrit est écrit. C'est pourquoi mimi nakwambia wewe ulo kunatufuata mwi wakati kile Mungu anesha kuandika. Peut-être on a dikutanisha mu situation mo hivi ile kunapitisha leo aina kile Mungu akuandikia, mais moi je t'assure avec ce que nous venons d'écouter aujourd'hui, avec la déclaration de notre maman banatambia banasema kile Mungu anesha kuandika hata bushiku karibu buingia hata kuna bakubakira 1 minute ukufwe utaishi kile Mungu akuanesha kukuandikia. C'est pourquoi ba célébrer tena Sainte Seine kule tuliko nakumbuka tena Yesu Kristo aridipeleka kama sacrifice kumsalaba juu wakati tunakuka tena mwili yake anatupatia nguvu na damu yake inatakasa mazambi yenye ile tulizari kwa nayo, mazambi yenye ile tuko naishi na kutosha kwa madamu nyingine ya buchafu ya mabizazi ya manini. C'est pourquoi barenda ku célébrer tena Sainte Seine ile buriona ile ambiance yote pitikanikana mukanisa. Nous disons merci à l'équipe technique, nous disons merci à Moïse Mbenza, merci à Louis Mbouivou qui était derrière le caméra, et moi c'était votre présentatrice Priska Mbombo, et je salue aussi Bonheur Kalala, fils de la promesse. Bye, retrouvez-nous dans nos prochains numéros.